So, hi guys! Mami ko tawag sa nina sa atong mga linabhan sa niaging adlaw. So, ato na yung pamilon kay maglaban ng puta po. So, tabangi ko ninyo pamilo dire. Kay daghan pa mga gahapon ng labamon ko na adito ay awa pa na ko na bultas na diha sa gawas. Niya katuning niaging adlaw akong gilabhan. Niya karon pa na ako ni na pansin mas niya katuning niaging adlaw akong gilabhan niya karon pa na ako ni na pansin say magpa laban ako og mapuhon tabangan ta mo laba char. So manglaba gyud ta kada sa usa ka semana kay kaduha ko manglaba. Kaduha ko manglaba sa usa ka semana. Pero di pa gid na mahurot. Naapay usa ka basket. Kay ako kaduha man ko mag-ilis sa usa ka adlaw. Labi nang manglaba ko, nya mabasa man ko. Mag-ilis na pud niya. Ini kagabi ana mag-ilis na pud para katulog. Mao nang kalas kay kog sanina, mao nang daghan kay kog bulingon, daghan kay kog mga hinubo. Mas daghan-daghan ako sa usa ka adlaw kaduha man ko mag-ilis. Pila mo mag-ilis sa usa ka adlaw. Usay gani katuloon ako pag-ilis labi nang mabasa ko singot, manimaho na tag singot. Mag-ilis gyud ta oy. Nya atong sanina tarungon og waswas kay manimaho man og si kanang kuan. Manimaho man og dili tarungon og waswas. Tarungon pud og butang og sabon dili kay ako kay dili man jud ko magtihik og sabon kay mabaho atong nilabhan ya dili pa jud nimo tarungon og waswas mabaho ang resulta labi na ingon aron mag-ulan-ulan na mabaho mo nang tarungon og sabon tarungon og waswas ang linabhan para dili mabaho dili magdinali-dali og trabaho dili ko ganahan ningon nana kinahanglan pinahimutang jud ako kanang tarungon og waswas baka nang wala na gibula tagsahon ako og waswas. So inig hangir nako inig sampay nako arrange gina nako gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an ingana ko magsampay. So sulayin ninyo guys kay nindot kay tan-aw ng arrange gikan sa gamay hangtod sa dako. Tabi ani dugay-dugay nang kini ba sige daghan-daghan ba ini niya kay laging ganahan kag musuot og bagong laba kaysa katong naa dito na nimaho ng kuan kanang para sa up-up unsay pangalan na di man kaganahan musulot mas ganahan bagong laba suot ra gyud ta og kumot bahala na ingana biya ko usahay pero naman tay mga sobra diyan nga sanina o pa na nalabhan na napiko na pero kani ako ang kwan pajama jogging pants kay balik na ni dali ra man gud siya mauga kay nipis ra so gituyo gini na ko palit kay nipis dali ra mauga nya igang mo pud ang baga di man ko ganahag baga kay igang sinuton ako mga batiis. Sumayang gabi diya sa tanan. Sumana mo kaon. Kami kay mana sayo kay mi nangaon ang 5 pa kaon na mo. Kay gikan mi nagsuroy sa mong baligya. Gibuto man ko. Mag-abot nagluto dayon buhuman kaon ko. Nako gunit-gunit og cellphone pero nag-engage ko pero ko nag-video. Mumao to. Nikaon dahin mi hayag pa. Alas 5 pa kapin, alas 5 pasado. Tubig, sabon og imuhang panahon, imong time. Tarungon jud nimo og kusot, tarungon og brush baron masayang imuhang oras, imong sabon og ang tubig. Mao gyud na imuhang